ఓకే సార్ స్టార్టా చెప్పండి సార్. ముందర పెట్టి దర్శన్ హియర్ and it is a very beautiful experience. Darshan at this temple is a beautiful experience with all the tradition and Vedic hymns. So I am very impressed with this temple. It has been an experience in my lifetime experience, and I will come back here again. And may God bless you all. May Narasimha Devta bless all of you and bless the whole of Telangana. Keep the people happy. Sarve bhavantu. सर्वाभिरेवैनं देवताभिर्भवते यावदेवे देवतास्तास्तत्कामेतविदिष्टान् गणेव सन्ति तस्मात् देवर्मनामदेश्य दिवान देवर्मनामदेश्य कैरा देवर्मनामदेश्य इन्येषा देवर्मनामदेश्य सह कुटुम्बानां आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नरसिंह अनुग्रह प्रसादार्थं अखंड दीपक ज्योति आराधनं सुमंगलम् अश्वपूर्वां गतमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी जुगदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामात्रां करन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां